Baik, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan diskusi kemarin ya terkait bagaimana Anda bisa mendapatkan biokatalis ya sesuai dengan yang Anda harapkan ketika nanti Anda mau memproduksi sesuatu gitu. Nah ini kemarin kita sudah lihat ada opsi beli ya. Beli itu bayar gitu ya. Ada harganya dan biasanya membeli mikroba itu dilakukan kalau eh, memang Anda sudah tahu kulturnya itu sudah jelas ya, kultur murni, spesifik, strainnya bagaimana, dia punya kemampuannya sudah tahu gitu ya, dan memang eh, produk yang diharapkan itu sudah jelas-jelas bisa dihasilkan dari kultur tadi ya. Jadi secara umum itu dilakukan kalau memang nanti harga jual produknya itu memang lebih tinggi ya. Jadi ujung-ujungnya nanti biaya biaya produksi dan biaya yang lain-lain itu bisa tercover dengan harga jual produk. Biasanya itu nanti akan menggunakan kultur murni yang kulturnya bisa dibeli. Walaupun memang mungkin sebelum sebelum mengulang ke ya sebelum kita diskusikan yang tentang isolasi ini, walaupun sebetulnya nanti kalian juga akan lihat kalau di beberapa industri bioproses itu uh, agak gimana ya, agak berkaitan gitu ya katalisnya, antara katalisnya, kemudian bahan bakunya dan sistem reaktornya. Jadi mungkin ini yang nanti akan sedikit beda ya, cukup berbeda sih nggak sedikit ya, cukup berbeda dengan proses di kimia. Jadi kalau proses di kimia itu relatif Anda bisa beli reaktornya, misalnya ya, buat sendiri reaktornya atau pesan ke vendor gitu ya, pesan ke vendor reaktornya, kemudian bahan bakunya beli sendiri ke vendor bahan bakunya gitu ya, terus katalisnya beli ke vendor katalis, terpisah ya. Jadi antara vendor teknologi dengan vendor alat dengan vendor katalis maupun vendor supplier bahan baku itu bisa beda ya. Sementara kalau yang industri bioproses ini kan berkaitan dengan satu itu katalisnya itu adalah makhluk hidup yang memang karakteristiknya itu eh, ya bisa dibilang dia punya mau sendiri ya. Kadang beda sedikit terkait kondisinya atau terkait bahan bakunya atau terkait penanganannya gitu ya. Ini bisa beda nanti prosesnya. Nanti demikian juga dengan bahan bakunya, beda sedikit bahan bakunya, beda kondisi reaktornya, itu nanti prosesnya bisa beda. Jadi terkadang kalau kita mau bangun pabrik bioproses gitu ya, ini eh, vendor-vendor tadi itu eh, bisa jadi itu jadi satu gitu ya. Jadi vendor teknologi itu dia juga mensuplai alatnya ya, dia mendesain alatnya, dia menjual alatnya, dia mensuplai katalisnya gitu. Plus dia menspesifikasikan atau enggak ya dia menjual bahan bakunya sekalian. Ya, jadi bahan bakunya harus ini. Ketika mikroba ini mau dipakai, misalnya mau bikin asam amino gitu ya. Asam amino dengan mikroba jenis tertentu atau dengan enzim jenis tertentu gitu ya. Nah, ini biasanya kita tidak bisa beli beli alatnya di sini, beli enzimnya di sini, beli bahan bakunya di sini gitu ya. Kalau bahan baku mungkin relatif lebih lebih fleksibel gitu ya. Tapi kita harus seringnya kita itu harus stick pada satu vendor gitu ya. Karena dia yang punya patennya. Jadi dia mengembangkan, mengoptimasi mikrobanya sekaligus mengoptimasi bahan baku pre-treatmentnya gitu ya. Jadi mungkin bahan baku awalnya kita bisa beli, tapi teknologi pre-treatmentnya, teknologi reaktornya itu dipegang sama si vendor ini karena ada license-nya, ada patennya. Seringkali seperti itu. Dan yang kalau sudah seperti itu, biasanya harganya menjadi mahal. Ya. Cost operasionalnya itu menjadi relatif lebih mahal dibandingkan kalau kita beli-beli terpisah. Karena memang
ada harga yang harus kita bayar untuk paten dari si vendor itu. Ya, itu kalau skala produksi yang besar. Tapi kalau misalnya Anda ingin coba-coba nih membuat suatu produk, Anda tahu produk itu dihasilkan oleh kultur murni mikroba tertentu gitu ya, Anda bisa beli ya. Belinya ya dari stock culture. Oke ya, itu kalau pakai stock culture. Nah, tapi stock culture Anda masih ingat itu harus dibiakkan. Dapatnya kan cuma sedikit ya, jadi itu harus dibiakkan. Nah, opsi yang kedua kemarin juga sempat kita bahas ya, ini adalah dengan mengisolasi. Ya, kalau mengisolasi itu biasanya tidak sampai yang murni banget gitu ya. Murni banget itu maksudnya sampai ke level strain tertentu. Tidak sampai itu. Mungkin kita bisa dapatkan kultur murni, kita bisa tahu ini kulturnya, kultur mikroba, genusnya apa, spesiesnya apa, tapi strainnya kita tidak tahu. Atau memang ya itu kita menciptakan strain sendiri ya dari hasil isolasi kita, gitu. Ya, keperluannya berarti nanti untuk bikin produk atau untuk proses yang memang relatively harganya tidak bisa dijual terlalu tinggi. Jadi Anda tidak bisa menggunakan biokatalis yang mahal gitu ya. Walaupun beli itu Anda bisa kembang biakan ya, tapi kan tetap perawatannya, biaya pemeliharaannya itu tinggi. Makanya bisa dilakukan proses yang namanya isolasi. Oke, caranya kemarin sudah sempat disajikan juga di videonya ya. Anda bisa lakukan pengenceran ya. Anda ambil dari tanah ya. Ini contohnya seperti ini. Anda ambil dari tanah, terus Anda encerkan ya, sampai Anda dapat suspensi gitu ya. Harapannya mikrobanya itu terpisah dari fasad tanahnya gitu. Terus dilakukan aerasi. Mediumnya Anda tambahkan garam-garam organik gitu ya, tapi tanpa sumber nitrogen. Jadi tidak ada nitrogen organik. Nitrogennya dapat dari mana? Dari udara. Karena tujuan Anda mengisolasi adalah untuk mendapatkan ini, acetobacter, yaitu yang bisa mengikat nitrogen anorganik langsung dari udara yang terlarut ya. Tetap aja ya, walaupun dari udara dia harus terlarut di medium. Nah, teknik ini adalah yang disebut dengan yang isolasi berdasarkan karakteristik yang diinginkan. Artinya apa? Dari karakteristik yang Anda inginkan, Anda membuat medium, kemudian medium termasuk kondisi inkubasi ini Anda buat sehingga yang Anda inginkan itu tumbuh. Tapi yang tidak diinginkan itu tidak tumbuh. Ya, jadi ini adalah prinsip dasar isolasi yang seperti ini. Ya, artinya apa? Jadi artinya Anda harus tahu atau Anda harus paham nanti tuh isi mediumnya apa, komposisi mediumnya apa, kondisi inkubasinya apa, sehingga bisa bersifat selektif. Ini kayak ya isolasi biasa ya, maksudnya memisahkan mana yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan. Dengan memilih medium, dengan mengatur kondisi operasi. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti di sini kan yang tumbuh hanya yang bisa mengikat nitrogen dari udara. Terus ya udah diambil, terus digoreskan di agar di cawan Petri. Oke, setelah itu apa yang akan tumbuh di sini? Nanti akan ada koloni-koloni ya. Nah, Anda bisa mendapatkan kultur yang lebih murni lagi kalau Anda punya informasi secara fisik koloni Acetobacter ini seperti apa. Warnanya bagaimana, ukurannya segede apa gitu ya. Kemudian apakah teksturnya itu, kemarin kan ada video ya yang menunjukkan apakah teksturnya itu kering ataukah seperti slime gitu ya, ataukah yang lain. Warnanya ya terutama itu bisa dibedakan. Oke, nah dengan cara seperti ini
sebetulnya tingkat isolasinya itu ya tidak akan terlalu murni gitu ya. Maksudnya kecuali memang prosesnya sangat-sangat selektif ya. Pemilihan medium dan kondisi inkubasinya sangat-sangat selektif. Kayak gini contohnya ini cukup selektif ya. Jadi yang bisa tumbuh hanya beberapa. Tapi kalau sifat dari yang Anda inginkan itu secara ini sifat pertumbuhan kan ya sebetulnya sifat pertumbuhan dari yang Anda inginkan itu tidak jauh berbeda dengan yang tidak Anda inginkan, berarti Anda harus lakukan proses yang seperti ini. Jadi ini kalau istilahnya not utilizing desired characteristic. Jadi memang karakteristik pertumbuhannya itu sama, tapi yang Anda inginkan dia punya kemampuan lebih gitu ya. Dia punya potensi lebih. Nah, ini biasa dilakukan contohnya kalau mau mengisolasi mikroba yang menghasilkan antibiotik. Ya. Jadi contohnya di sini mungkin gambar ini tidak terlalu jelas gitu ya. Saya coba kemarin rasanya saya nemu satu video yang cukup menarik untuk dilihat yang mungkin bisa menjelaskan kalau mau mendapatkan mikroba yang punya potensi antibiotik seperti apa. Bentar. हाय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू आइसोलेट एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सॉइल। वी ऑलरेडी नो दैट एंटीबायोटिक वो ड्रग होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरली ये एंटीबायोटिक ऑब्टेन की जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी। इनकी बॉडी के अंदर ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती हैं एज देयर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म होता है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है जो कि मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो इनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट फॉर्म करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो डायरेक्टली इनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता बट दूसरे बैक्टीरिया स्पीशीज़ के अगेंस्ट एक्टिविटी शो करता है। बहुत सारी ऑलरेडी नोन स्पीशीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसीज, बैसिलस, पेनिसिलियम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं सॉइल से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे और किस तरीके से आइसोलेट किया जाए जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर हैं। सॉइल लेने का ये पर्पस है क्योंकि सॉइल से हमको वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होते हैं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर नहीं है, इसीलिए हमको डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उन माइक्रोब को आइसोलेट करना है और सेलेक्ट करना है जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर है। जिस टेक्निक का, जिस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है क्राउड प्लेट टेक्निक, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्क्रीनिंग टेक्निक। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो है टू कलेक्ट द सॉइल सैंपल फ्रॉम डिफरेंट साइट एंड डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट साइट और डिफरेंट लोकेशन से हमको सॉइल के सैंपल लेकर के आना है और उसकी डाइल्यूशन प्रिपेयर करनी है। डाइल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमको 1 ग्राम सॉइल सैंपल को वे करना है और उसको 9 ml स्टेराइल डिस्टिल वाटर के साथ डिज़ोल्व करना है और उसका वॉल्यूम मेकअप करना है 10 ml। जो डाइल्यूशन हमारी रेडी हो जाएगी वो डाइल्यूशन होगी हमारी 0.1 ग्राम पर ml की डाइल्यूशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁻1 की डाइल्यूशन।
अब इस स्टॉक सॉल्यूशन को हमको सीरियल डाइल्यूट करना है, इससे हमको फर्दर डाइल्यूशंस बनानी है, जिसके लिए हमको इसको 10 टाइम सीरियली डाइल्यूट करना होगा, जब तक एक सुटेबल कॉन्सेंट्रेशन की डाइल्यूशन हमको ना ऑब्टेन हो जाए। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टॉक सोल्यूशन से 1 ml सैंपल लेकर के उसका वॉल्यूम मेकअप कर देना है 10 ml तक, और ये स्टेप हमको करते जाना है जब तक एक सुटेबल कॉन्सेंट्रेशन की डाइल्यूशन हमको ना ऑब्टेन हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि लास्ट की डाइल्यूशंस लेकर के अब हमको मीडियम प्लेट पे इनमें माइक्रोबियल की कॉलोनीज को ग्रो करवाना है। जहाँ पे हमें बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करवानी होगी वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट मीडियम का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ हमको फंगस की ग्रोथ करवानी है वहाँ पे हम डेक्सट्रोज अगार मीडियम यूज़ करेंगे। लास्ट की सारी डाइल्यूशन से 0.1 ml सैंपल लेकर के मीडियम प्लेट के ऊपर इनोक्यूलेट करना है, और एक सिंगल डाइल्यूशन के लिए 3 मीडियम प्लेट यूज़ होंगी, यानी कि एक सैंपल से हम लोग 3 मीडियम प्लेट के ऊपर इनोक्यूलेट करेंगे। स्प्रेड करना है हमें इनोक्यूलम को विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास स्प्रेडर। स्प्रेड करने के बाद अब इन्हें हमें इंक्यूबेट करने के लिए रखना है। बैक्टीरियल सेल्स के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड फेवरेबल कंडीशन है, फंगस की ग्रोथ करवानी है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको इंक्यूबेट करके रखना होगा फॉर 3 to 5 डेज। 3 to 5 डेज के बाद जब हम इन प्लेट्स को निकाल करके चेक करेंगे तो हमको डिफरेंट कलर की और डिफरेंट टाइप की माइक्रोबियल कॉलोनीज ऑब्टेन्ड होंगी। हमने डाइल्यूशन 10 टाइम डाइल्यूट करी है, तो हमको जो प्लेट्स पे कॉलोनीज मिलेंगी वो भी 10 टाइम रिड्यूस्ड कॉलोनी मिलेगी, यानी कि जो सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन थी अगर वो 3000 कॉलोनीज दे रहा है तो उसके बाद की डाइल्यूशन वाली जो प्लेट होगी उसमें हमको 300 माइक्रोबियल कॉलोनीज मिलेंगी, उसके बाद के डाइल्यूशन में हमको 30 माइक्रोबियल कॉलोनीज मिलेगी, और उसके बाद वाली डाइल्यूशन की प्लेट पे हमको 3 माइक्रोबियल कॉलोनीज मिलेंगी। 10 टाइम रिड्यूस किया है इसीलिए 10 टाइम रिड्यूस्ड माइक्रोबियल कॉलोनीज ऑब्टेन्ड होगी। यहाँ पर जो इमेज लगाई गई है ये जस्ट फॉर एग्जांपल इमेज लगाई गई है। जब हमको प्लेट सारी ऑब्टेन हो जाएंगी उन प्लेट्स को हमको ऑब्जर्व कर जोन ऑफ भी कॉलोनी के आसपास इनहिबिशन मिल रहा है, जिस भी कॉलोनी के आसपास हमको जोन ऑफ क्लियरेंस मिल रहा है उसको फर्दर एक फ्रेश मीडियम पे सब कल्चरिंग कर लेनी है उस कॉलोनी की। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जो आइसोलेट करी है हमने कॉलोनी उस कॉलोनी को नॉन बैक्टीरियल कल्चर के साथ फिर से इनोकुलेट करना है। मीडियम न्यूट्रिएंट अगार मीडियम प्लेट लिया और उस पर नॉन बैक्टीरियल कल्चर ले लिया, जैसे ई कोलाई का ले लिया, एस ऑरियस का ले लिया, जिसको हमने उस मीडियम प्लेट पे ऑलरेडी स्प्रेड करके रखा हुआ है, और जो आइसोलेटेड कॉलोनी थी हमारी उसको हमने उसके ऊपर इनोकुलेट कर दिया। उसको 24 to 48 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया। जब हम लोग 48 आवर्स के बाद चेक करेंगे लेकिन जोन ऑफ इंड्यूस जोन सॉइल से हमने एक ऐसा माइक्रोकेमिकल टेस्ट जो हमारी आइसोलेशन मिलता है वो दे रहा है। Ternyata bahasanya bahasa India. Sorry, sorry. Ya, tapi kelihatannya tadi awalnya ini suara masih kedengeran ya? Terdengar. Oke. Awalnya perlakuannya sama seperti yang kalau mau mengisolasi tahap 1 tadi ya, yang desired karakteristik. Diambil dari tanah, diencerkan, terus di spread gitu. Nanti akan muncul koloni-koloni kan ya, tadi kelihatan warnanya beda-beda. Nah, karena tujuannya adalah menghasilkan antibiotik, yaitu zat yang bisa membunuh mikroba yang lain, maka di cawan tadi ya, jadi sebetulnya dari koloni yang banyak itu bisa dikulturkan dulu gitu ya, dikulturkan ke kultur cair, terus nanti ditaruh oleskan lagi di permukaan agar. Biar apa? Biar koloninya lebih terpisah. Kalau kayak tadi kan rengkat jaraknya dekat-dekat gitu ya. Nah, dikulturkan terpisah, walaupun mungkin setelah dikulturkan lagi itu koloninya masih belum murni gitu ya. Tapi untuk menguji mana yang memang bisa menghasilkan antibiotik itu biasanya dikasih suspensi
mikroba, ya. Jadi dikasih suspensi mikroba di permukaan agarnya, nanti dilihat ada zona yang clear atau tidak, gitu ya. Tadi kan ada tulisannya ya, ada clear zone. Nah, zona yang clear itu menunjukkan bahwa di situ tidak ada pertumbuhan mikroba. Kenapa tidak ada pertumbuhan mikroba? Karena si koloni yang tadinya ada di agar itu dia bisa menghasilkan zat antimikroba. Kalau ada clear zone, berarti dia punya potensi antibiotik. Kalau tidak ada, berarti dia nggak punya, gitu kan. Jadi bisa diseleksi dengan cara demikian. Nanti itu baru tahap awal ya sebetulnya. Nanti perlu ada pengujian-pengujian selanjutnya mana yang nanti potensi antimikrobanya lebih baik. Tentunya nggak cuma sekedar oles-oles di agar ya, ada analisis-analisis kimia yang perlu dilakukan. Ya. Oke. Nah, kemarin juga sudah sempat disampaikan bahwa tujuan isolasi ya, selain untuk proses yang mungkin nanti produknya tidak terlalu mahal harganya, sebenarnya isolasi ini umumnya dilakukan untuk mendapat atau untuk mendapatkan mikroba yang bisa diuji, istilahnya di sini adalah senyawa metaboliknya gitu ya, karena dia punya kemampuan khusus berdasarkan lokasi yang di lokasi tempat dia tumbuh gitu. Jadi misalnya katakanlah dia bisa hidup di lingkungan dingin ya, di kutub gitu ya. Itu berarti kan dia punya kemampuan untuk hidup pada temperatur yang rendah. Mungkin dia menghasilkan metabolit-metabolit spesifik yang memang bisa dimanfaatkan. Atau di air laut, berarti dia punya kemampuan untuk tahan salinitas yang tinggi. Ya, atau dasar laut, walaupun juga ya bisa ya, bisa diambil dari bagian dasar laut karena mungkin di situ kan tidak ada cahaya ya, tidak ada cahaya, kemudian bahan-bahan organik, kandungan organik yang ada di dasar laut itu juga mineral-mineralnya juga beda gitu ya. Jadi bisa dianalisis, bisa diuji nanti si mikroba ini punya senyawa kandungan metaboliknya apa. Mungkin bisa bermanfaat untuk katakanlah untuk pengobatan misalnya ya di bidang farmasi. Atau kalau mikrobanya itu memang bisa hidup di area yang ladang minyak, berarti dia bisa menghasilkan senyawa metabolik yang memang bisa mendegradasi karbon, tapi karbonnya rantai panjang gitu ya, karbon yang dari ladang minyak, karbon dari minyak gitu maksudnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Pak, permisi Pak. Yuk. Mau nanya tadi yang buat mengetahui dia memproduksi antibiotik atau enggak, itu dia di distrik ke plate yang udah tumbuh bakterinya atau distrik di plate yang udah pernah distrik sama bakteri gitu atau gimana ya Pak? Saya kurang nangkap gitu Pak. Jadi mikroba yang mau dipakai ya, mikroba yang mau diisolasi itu distrik dulu sampai tumbuh gitu ya. Yang tadi ada warna-warni kalau yang di video India tadi. Nah, di situ Anda suspensikan ya, Anda bukan suspensikan istilahnya ya. Anda punya cairan bakteri gitu ya, suspensi bakteri, kemudian Anda istilahnya apa ya? Ya tuangkan ke atas permukaan agar yang sudah ada mikrobanya. Yang sudah ada mikroba yang mau diuji. Ya, suspensi Oke, bakteri. Pak. Ya, kebayang ya? Kebayang Pak, kebayang Pak. Makasih Pak. Jadi makanya muncul clear zone itu. Seharusnya kalau mikroba yang diuji ini tidak menghasilkan antibiotik, bakteri suspensi bakteri tadi kan akan tumbuh. Tapi kalau nggak tumbuh berarti dia bisa. Ya. Jadi zat antibiotik ini itu adalah hasil metabolisme si mikroba sebagai respon adanya bakteri yang tumbuh di sekitarnya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke yang reservasi. Jadi
setelah Anda beli mahal-mahal beli gitu ya, atau Anda sudah isolasi dapat mikroba yang sesuai yang Anda harapkan, ini tentunya harus dipelihara biar tidak mati gitu ya. Karena kalau stok kultur Anda mati, Anda sudah tidak bisa mengembangbiakannya lagi gitu kan. Nah, sehingga harus dipertahankan agar hidup ya. Paling gampang, paling sederhana itu dengan ini namanya agar miring atau slope agar. Jadi di tabung reaksi mediumnya itu adalah agar tadi ya, padat gitu. Terus sebagian dari kultur yang mau Anda pakai ya, itu Anda ambil pakai jarum ose gitu, terus di strik di sini. Kenapa dimiringin? Agar surface-nya lebih besar gitu ya, areanya lebih luas. Nanti dia akan tumbuh gitu ya. Walaupun kering ya, ini kan bukan suspensi. Walaupun kering, tapi dia masih tumbuh. Tapi laju pertumbuhannya lambat. Nanti kalau mau dipakai, gimana caranya? Ya tinggal diambil, pakai ose, masukin ke medium cair, terus di shaker inkubator. Kayak gitu. Nyimpennya gimana? Nyimpennya ini cuman seperti ini, kemudian ditutup ya pakai kapas steril, pakai aluminium foil, disimpan di temperatur kamar, umumnya tidak apa-apa. Tapi ya tergantung mikrobanya ya. Kalau seperti Saccharomyces cerevisiae atau yang GRAS yang umum dipakai itu disimpan seperti ini nggak apa-apa. Nah, beberapa itu harus disimpan dalam kondisi yang dingin, gitu ya, biar tetap hidup walaupun istilahnya apa sih dorman gitu ya, walaupun dia tidak tumbuh secara normal ya, kecepatan pertumbuhannya itu tidak secepat kalau dibiarkan dalam temperatur optimalnya ya. Jadi mikroba itu masih akan hidup ketika dia dibuat dalam kondisi dingin. Tapi dia akan pasif ya, dorman istilahnya. Jadi dia akan tidak aktif ya, inaktif. Kemudian bagaimana cara menjaga dia agar temperaturnya dingin? Paling gampang dia apain? Disimpannya di mana kalau temperaturnya dingin? Kira-kira paling gampang? Masa nggak tahu? Refrigerator, Pak. Ya, alias kulkas. Ya, disimpan di kulkas. Ya, kalau misalnya kulturnya itu dalam bentuk suspensi ya di dalam Erlenmeyer, ya, Anda taruh di Erlenmeyer gitu, isinya medium cair ya, medium cair. Terus isinya suspensi mikroba, ini tinggal Anda tutup dengan kapas gitu ya, terus simpan di kulkas di bagian bawah. Bagian bawah tuh bagian yang kulkas yang gede itu ya. Itu temperaturnya sekitar 4 derajat Celcius. Nah, ini bisa awet untuk biasanya penyimpanan ini dilakukan kalau Anda akan segera menggunakan kultur ini untuk fermentasi. Ya, dalam waktu mungkin beberapa jam lagi atau besoknya gitu Anda mau pakai, Anda bisa simpan sementara dengan seperti ini. Oke. Kalau butuh disimpan lebih lama, kalau ini kan rawan kontaminasi ya, walaupun sudah Anda tutup, dia akan hidup, sebetulnya akan hidup, tapi karena temperaturnya hanya sekitar 4 derajat, mungkin dia masih cukup aktif. Walaupun kecepatan pertumbuhannya sudah melambat, tapi dia masih bisa cukup aktif, sehingga kalau disimpan terlalu lama, nutrisi yang ada di sini itu bisa habis. Ya. Sebenarnya tidak boleh disimpan terlalu lama, ya lebih karena itu. Selain itu, kemungkinan kontaminasi juga akan lebih besar. Ya. Karena temperatur 4 derajat itu kan mikroba-mikroba di udara juga masih bisa hidup gitu kan ya, walaupun memang lambat. Gitu. Nah, jadi kalau mau disimpan lebih lama lagi, ini disimpannya di bagian freezer.
Tahu temperatur freezer kira-kira berapa? Ada yang tahu? Tiffany. Ada? Ada, Pak. Kamu punya kulkas nggak di rumah? Punya. Tahu nggak temperatur di freezer berapa? Kira-kira, tebak aja. Mungkin kayak minus 20, Pak. Ya, tepat. Sekitar minus 18 sampai minus 20. Nah, apa yang terjadi? Kan tadi Anda punya suspensi mikroba ya, dalam medium cair, air. Kalau ini Anda langsung simpan di freezer dengan temperatur seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Rizka, ada? Ada, Pak. Ya, apa yang terjadi? Kalau kamu nyimpan medium suspensi mikroba dalam medium cair di kulkas, kamu kulkasin di freezer gitu. Apa yang terjadi? Kebayang nggak? Bisa rusak kali ya, Pak? Apanya yang rusak? Si kulturnya. Kenapa rusak? Karena perubahannya mendadak. Sebetulnya tidak terlalu mendadak ya, tapi apa yang terjadi dengan cairan ini kalau masuk freezer? Air kalau masuk freezer gimana sih? Membeku. Iya, membeku kan? Ya, dia akan berubah fasa menjadi padat. Nah, kalau airnya itu membeku, dia kan akan jadi kristal ya. Air-air itu akan jadi kristal. Apa yang terjadi? Selnya bisa rusak, betul, bisa pecah karena kena kristal air yang membeku. Nah, selain itu, mencairkan, kalau misalnya nih Anda bekukan gitu ya, Anda taruh di freezer, beku gitu ya, terus Anda simpan seminggu gitu, terus mau Anda pakai, Anda keluarkan. Lama kan ya, nunggu dia cair lagi. Nah, untuk mengantisipasi itu biasanya dibuat dalam bentuk, nyebutnya adalah glycerol stock. Mungkin nanti Anda akan mungkin sudah pernah mendengar ya. Jadi apa yang dilakukan? Si suspensi sel ini Anda masukkan ke tabung yang lebih kecil gitu ya. Jadi ini adalah suspensi selnya. Terus Anda tambahkan larutan gliserol. Ya. Rasionya berapa? Sebetulnya sih macam-macam ya. Bisa setengah-setengah atau 75-25 gitu ya. Jadi kalau atau 50-25 ya. Jadi sekitar itu. Glycerol stock yang dipakai itu konsentrasi sekitar 70-80%. Anda tahu glycerol kan ya? Tahu fasa glycerol seperti apa ya? Jadi kayak minyak ya, minyak bening gitu ya, tapi viskositasnya cukup tinggi. Nah, makanya pakai yang 70-80. Baru ditambahkan ke sini. Tapi ya harus steril ya. Jadi Anda punya larutan gliserol, kira-kira itu konsentrasinya 90-an%, Anda tambahkan air sampai sekitar 70-80, terus disterilisasi, di autoclave, dipanaskan. Setelah dingin baru tambahkan ke sini. Oke, terus ditutup ya, tutup, simpan di freezer. Fungsi gliserol buat apa? Satu adalah sebagai backup sumber karbon. Karena dia kan ada karbonnya ya. Yang kedua adalah dia membuat struktur kristal air itu tidak berubah ketika dia jadi es. Sehingga nanti, atau istilahnya tuh menurunkan titik didih air. Ya. Jadi nanti gliserol ini akan menurunkan titik didih air, sehingga ketika disimpan di minus 18, minus 20 ini, dia tidak langsung membeku. Ya. Tapi tetap dingin gitu. Akibatnya apa? Ketika mau Anda pakai, Anda keluarkan dari freezer, dia gampang cair. Kan beda ya sama es yang sudah seminggu disimpan gitu, mencairkannya lama. Kalau ini enggak. Jadi menghambat pembekuan air sehingga tidak merusak sel, sehingga juga ketika dikeluarkan itu gampang cair lagi. Kalau mau dipakai,
tinggal siapkan saja larutan medium steril gitu ya, cemplungin ke dalam shaker. Nanti dia akan tumbuh. Kebayang ya kira-kira nyimpennya seperti itu. Nah, kalau mau ditransportasikan, ya, kalau tidak bisa ditransportasikan dalam bentuk seperti ini ya, kalau ini kan kering, itu ya tinggal dibawa aja gitu. Ya, paling di packaging dengan benar, kemudian ditransportasikan ya. Nah, kalau harus ditransportasikan dalam kondisi dingin, biasanya menggunakan ini. Ini namanya adalah dewar ya, tabung. Ada fotonya nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi di dalamnya itu ada semacam tempat ya untuk nyimpen kultur-kultur tadi. Terus jadi kayak double, mungkin kalau dibuat skema ya, jadi kayak gini. Nah, ininya diisi dengan N2 cair. Ada yang tahu berapa temperatur nitrogen cair? Coba tebak. Minus 200, Pak. Ya, kira-kira segitu. Nggak sampai sih, sekitar 170 atau minus 180-an. Ya, jadi cukup dingin untuk menjaga agar kondisi si sel ini hidup tapi tidak aktif. Oke, yang berikutnya adalah yang kemarin kita lihat videonya. Jadi dibuat dalam bentuk terliofilisasi. Ya, jadi liofilisasi atau sering disebut juga dengan freeze drying ya. Freeze drying itu mengeringkan sel tapi dalam kondisi vakum. Kalau kondisi vakum itu kan berarti tekanan itu lebih rendah daripada tekanan atmosferik ya. Jadi ketika tekanannya itu vakum di bawah tekanan atmosferik, titik didih air itu akan lebih rendah ya. Jadi Anda bisa menguapkan air, mengeringkan sel ini pada temperatur yang lebih rendah sehingga selnya tidak rusak. Kan beda ya dengan Anda punya suspensi sel, Anda uapkan. Itu kan harus pada temperatur 100 derajat gitu ya, agar airnya menguap. Nah, kalau sel diuapkan di 100 derajat, meninggal dia. Sel kalau dipanaskan itu juga akan jadi tidak aktif, tapi tidak aktifnya mati. Ketika dikembalikan ke temperatur kamar, dia tetap mati. Beda dengan kalau didinginkan. Kalau didinginkan, itu tidak aktif, tapi dorman. Tidak mati. Nanti kalau dikembalikan ke temperatur optimalnya, dia hidup lagi. Itu bedanya. Jadi efek pendinginan dan efek pemanasan itu beda terhadap si mikroba. Oke, jadi dia di freeze dryer, diuapkan ya secara bertahap. Jadi sebetulnya nanti memang tidak sekedar menurunkan temperatur, tidak sekedar menurunkan tekanan, terus diuapkan, tapi ada tahap-tahapan. Itu menggunakan alat yang namanya freeze dryer. Tidak ada fotonya di sini. Tidak ada, sebentar.
Oke, tadi itu contoh alat freeze dryer ya. Jadi sebetulnya desainnya nggak cuma seperti itu, cuma tadi Anda bisa lihat yang botol-botol kecil itu sebetulnya tadi botol yang bisa digunakan, bukan botol ya, yang cup kecil itu adalah yang biasa digunakan untuk membuat glycerol stock yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk mengeringkan lebih lanjut, yang bagian yang gede tadi ya, tempat botolnya itu dicolokkan, itu adalah si alat freeze dryernya. Desainnya sebetulnya tidak hanya seperti itu, ada macam-macam. Nanti kalian bisa googling sendiri atau cari di YouTube gitu ya, banyak desain-desainnya. Dan di lab mikro kita di lantai 3 pun ada, tapi bentuknya ada nggak sedikit berbeda. Tapi intinya ya seperti tadi ya, prosesnya adalah melalui pemvakuman dan pendinginan bertahap. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini berhubung materi selanjutnya terkait rekayasa genetika, daripada nanti kepotong pembahasannya, kita lanjutkan diskusinya saja minggu depan ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih.